Assalamu alaikum. Mali yen wamba fo Mali kono ani Mali kokan. Amena nga émission Mali da no yi ma bi bulu. Bi invité Baba Mulu. Ma dole te jamana ngono. Ate siri bwana nga kan ka budu bala. Ate siri bwana babo fambe. Ay kele chamanga puli nga kan musila ke tugumna. Sababu ay ka yerema ro dama kanga tanya dama to ka tesi fama bukan ay resesi chama beneke o domaine ko nala donc ana limna masala bi mom nambul ko Aziz Traoré uniquement bantu donc anga jemunga amna bulimunga oye chuga jumena anga kan na wudu bala abisa ke sababu ye sababu mbato anga kala abi nyeta so sankoro taso we nyali folo mi na mun tenguda donc kuma bi bolo bon yani bi ikanyi ngali jabi bi bela jelenfo mais aka jamukan yere mbo anyamoko so moko fo ko sebe kan la membo fo Mali kono ani Mali kokan waaw bon o yoro la ibado ke bituka fo jama e panchamana ngo Mali gele ya wuli li damne langue de la membo ko tika fam fo 600 de jama nyabala kando ama fo fembe kan ga fembe fana bi damne ali bila bon kam mimbe anga sharia la ne no e français parce que ni anga moko korba utakulaje tukabu tume joloko dolu la de wala sa u kana boli ou bien u kana ban u kakoma mais olu talen 600 joloko reti do on able u yuka aklina de do an kuna tukabu erete na ble donc an rebe tukabu ka barake u nola imani farafin rema tukabu ka baraka te misondia voilà donc o akli na lujuro indura an na quoi bon faut que nous quand keka on kalambi o quand ne be ka Mali kalanya gami mais jamata famia jamana fen be dien kono ka kalantale no nye ko uka école de unka donia ka bon iba ya jamana obe kalange kele kana mi mebara kacha uka dugu kono nana misalla ni rusita oluga kami mebara kacha o rusien ubo de meso ubo de me carré kono donc beta école sola donia be fuye uka kana uba do be ka min kala o lo be anglais kala ka daka ni japonais uta olu be kalanda amno ka kana ka soroka anglais daka français obe kalanda amno ka kana ka anglais daka o mais on mara la chendo on rebe ka kla kan yere mara ka di franchement fo ba ke on be en deun bugo ka bamana kan bu kuna wal maka flakan bu kuna wal mo kana tamashaki me bu bugo ka anga kan bla ni du yi ka deun bugo na yi ka kambla bi ka tabiabla na yi ka tambla yi ka kambla e ka ko atetike ela yere quoi o kata francita do an kuna franci du an mara jago ya de kan na soro anya ataka ka danye bo udu an mara de ama janyo ya mara fango kame yere ma horo yanyini e ma yere ma horo yanko kuma fora de pe morbo ka wagati anana se fo sambi organi kele an soro ka kan yere ma horo yanko galono fuka ke uba sabanga wari yere kan ko franci ga jonja mana ko na polo am klaka ko du eno donc dem tanu bita école la to no ye jamana menu fie olube ta école la kata 7 di kala ubeta ubuga kame kaba ubeta 7 kala wal kambuga kana ube jamana bela jerena al na fara kanga kanta ama fo kabe balka fale misalla ni ni ta san ko montru ama fo ko montru mais atoko re montre koro kaira ni ay wakati ira ila ngiba laje orla anglo ko kabe forma ko watch koro de ko kala je to watch imai donc wal kambe dien kambe la jelena be arabu la be russi la be français rebe wal kali ballon tan be corner mi fo corner c'est de l'anglais imai football anglais redo obo luga kana o maka gele yayi kan fana kan kanta al ni wal kambe do ala ngate o gele yayi rola donc famia balia de tundo on laje première année là o beta mo fo demsenwe d'infinitant obolu debi ola tukabukana yai abeta fo 9e na obe kolo kala oku 8e na obeta fawiye koniye negeta kabla tasumana
nɛgɛ bɛ funteni hakɛya min sɔrɔ walasa ka kalaya n'a bɛ f'o ma ko funteni hakɛya n'o ye quantité de chaleur ye o b'o kalan an kun a bɛ k'an kun 8e na ka k'an kun kilasi 9 na ka taa k'an kun kilasi 12 la ka tila ka taa k'an kun université la tuguni i m'a ye anw bɛ to ka segin kalanw kan mais a kalan si ma se ka nafa ɲɛ parce que an t'a dɔn an bɛ ka min kalan misalila si min na 9e na u b'a fɔ aw ye n'aw ye fugan ta ka a bila ni yelen fugan sɔrɔ a bɛ mɛnɛmɛnɛ fugan filɛ nin ye a bɛ se ka kuru n'i ye fugan bilen cogo dɔ la ka to k'a yɛlɛma a bɛ janya u b'olu a kolo ka gɛlɛ a bɛ kɛ ka fugan bɛ kɛ ka labaara ninnu kɛ u b'a kɛ ka dumuniw minɛ u b'olu fɛn ninnu de kalan kun tubabukan na komi an tɛ kan in mɛn an bɛ kan in durusi o de la anw bɛ leçon durusi farafinna tubabuden ninnu t'u ka leçon durusi a bɛ ɲɛfɔ olu ɲɛna i n'a fɔ u bɛ baro de la maintenant an denw bɛ tila ka redoubler k'u kɛ vaurien ye école la an b'u gɛn k'u hakili ka go a lajɛ k'an bɛ nkalon kan an b'a fɔ ko mɔgɔ kalannenw de bɛ français mɛn o ye yan ye ɔ Russie mɔgɔ kalannenw de bɛ ka n'anw dɛmɛ mais Russiw tɛ kuma français la est-ce que o kɔrɔ tɛ k'an bɛ nkalon kan Chinois tɛ baara kɛ français la Allemagne ni France bɛ ɲɔgɔn ka frontière la mɔgɔ minnu b'a fɔ ko langue tɛ quoi o ma langue yɔrɔ faamuya fɔlɔ jɔnya min ka jugu ni jɔnya bɛɛ lajɛlen o ye hakilina jɔnya de adamaden hakili bɛ jɔnya ni kan de France 24 bɛ kunnafoniw fɔ an ye français la Canal bɛ kunnafoniw lana français la f'a bɛ kan kɔnɔ ko diɲɛ fɛn bɛɛ ye français o de la ni mɔgɔ minnu ka taama danna Mali ni Côte d'Ivoire ni Burkina ninnu ni France ma i tɛ fɛn caman faamuya kanko la mais to France dɔrɔn i ka don Italie i bɛ tigɛ i yɛrɛ ka français kalanni na parce que u tɛna jate i y'a ye ka tila ka d'a kan an ko k'an tɛ France ka ko la i tɛ maa min ka ko la k'i bɛ fɛ k'i bolo bɔ o bolo e bɛ ka tila tuguni k'i den minnu kan k'i dɛmɛ o kɛlɛ la ni mɔdenw ka tila k'olu kalan France ka tabiya la n'an bɛ anw yɛrɛ kalan France de fɛ i y'a ye walasa Mali école ka ɲɛ denmisɛnninw ka niveau sɔrɔ Mali kan ka kalan k'a ka kan de la walikan bɛ k'a la o ye diyagoya ye taalen ɲɛfɛ walikan bɛ sɔrɔ ka puruti ka bɔ a la a misali ye jumɛn ye Emmanuel Macron y'a ka kalan fan dɔ kɛ Nigeria mais o ma Emmanuel Macron kɛ maa ye k'a taara France ka to ka anglais fɔ ko parce que ko ale ye kalan k'o de la non Corée du Nord président Kim Jong-un n ko Kim Jong-un ye kalan kɛ Suisse de Suisse tɛ baara kɛ Kim ka kan na o mais Kim y'o dɔnniya min sɔrɔ a bɛ n'o yɛlɛma u ka kan de la donc dɔnniya in bɛ kɛ foroba ye i m'a ye jamana fɛn fɛn bɛ kɔ a si kalan man ɲi kana la ɲini yɔrɔ jan hali u b'a fɔ ko u bɛ bombe minnu ni maramafɛn minnu ni ordinateurs ni fɛn minnu fɔ mɔgɔw de ka langue don u y'u ka dɔnniyaw de labaara n'a ye k'a labɔ universitéw la k'a lajigin ka na duguma kalansow la ka denmisɛnninw kala la u hakili bɛ dayɛlɛ u b'u ka jamanaw gɛlɛyaw wuli mais an taw tɛ ten n'i bɛ kalan kɛ walikan na n'i hakili bɛ dan dɔrɔn u ye min yir'i la i hakilina bɛ dan o dɔrɔn de ma parce que e hakili tɛ yɔrɔ wɛrɛ ye mais n'i bɛ kalan k'i ka kan na i hakili bɛ dayɛlɛ de o gɛlɛya de bɛ anw na o hakili lujura de bɛ ka cultiver anw na o de bɛ ka sɛnɛ anw na o de b'a to an ka ɲɛmɔgɔw tɛ kuntilenna wɛrɛ ye ni faransi tɛ fo sisan médiaw cayali o de la an b'aw fo kosɛbɛ quoi kunnafoniw mana fɔ faransi la dɔrɔn u b'a ta dɔrɔn k'a yɛlɛma bamanankan na jama fanba b'a faamuya u b'a dɔn min bɛ jamana kɔnɔ o de la ne ko n ko donc u ka langue in bɔ papier kan siɲɛ kelen a papier de kan sɛbɛnni ta yɔrɔ la gɛlɛya fana t'o la a bɛ sɛbɛnni ni ABCD kelen ye taalen ɲɛfɛ mɔgɔw bolo bɛ dege ngo la o ye sɛbɛnni ta yɔrɔ bannen n'o tɛ Russie bɛ sɛbɛnni kɛ nin alphabet la an bɛ sɛbɛnni k'a la faransi bɛ sɛbɛnni k'a la Angleterre bɛ sɛbɛnni k'a la Indonésie bɛ sɛbɛnni k'a la mais u tɛ ɲɔgɔn ka kan mɛn. e bɛ mun fɔ a ko ka nɔgɔn. ko gɛlɛn yɛrɛ tɛ bamanankan sɛbɛnlen don ka ban a sɛbɛnni bɛɛ bɛ yen denna fila y'o baara bɛɛ kɛ k'o ban min ye ngo ta sɛbɛnni fana ye o fana kɛlen don k'o fana ban pepu ko in bɛ yɔrɔ fitinin dɔrɔn de nɔfɛ u ka taa sɛbɛn sariya gafe la dɔrɔn a banna Mali sariya kisɛ 25 na a bɛ yen de ko faransɛ de ye malidenw ka kumakɛ kan ye min lakodɔnnen don o bɛ Mali sariya yɛrɛ de la o de la Mali kow kun datugulen don tubabukan na k'a code quoi bon an bɛ ka kalan kɛ o la a bɛ k'an kɔnɔ ko tiɲɛ de don ka taa sɔrɔ an bɛ nkalon de kan. mais n'i ma fili ne hakili la Mali ɲɛmɔgɔ tun y'a ɲɛɲini waati dɔ kɔnɔna la ka bamanankan don kalan kɔnɔna la n'o tun bɛ f'o ma ko pédagogie convergente ani diplôme fana nana fara o kan. voilà bon an t'a dɔn o fɛnw ma sira sɔrɔ de wa. voilà a kow ma sira sɔrɔ u y'a tenter. kun min a ko ma sira sɔrɔ n t'a f'i ye ka faransɛ to Mali langue officielle la kan foyi si tɛ sira sɔrɔ Mali kɔnɔna na mɔgɔw ka hɛrɛ kɛ u yɛrɛ kan mɔgɔw ka ɲɔgɔn tapeli ni fɛn bɛɛ lajɛlen dabila a tɛ se ka kɛ bɛna a fɛngɛ yiri la parce que n'i ko k'i bɛ a kɛ cogo o cogo a tɛ ɲɛ nin filɛ nin ye jama dɔ jama bɛ na nin ye a lajɛ nin ye Rwanda ta de ye
kini Rwanda nga yɛlɛma kojugu kan la bɛna sanga ye ka ɲɛ ka bɔ a yɛlɛmana kojugu kan kojugu donc ɲɛ t'a la nin ye voilà Rwanda ka langue de filɛ nin sanfɛ nin kini Rwanda bon o ye Rwanda ta ye n'i ye Mali ta sa k'a lajɛ kan foyi si lakodɔnnen ti Mali sariya la ni tubabukan tɛ a yɔrɔ tɛ nin yan ala filɛ nin voilà bon n'i bɛ Mali sariya yɛrɛ la le français est la langue d'expression officielle ko faransikan de aw ka kuma kɛ kan ye min lakodɔnnen don o de bɛ Mali kɛ francophone jamana ye o de b'a to Mali la i bɛ na an ti kuma français la mais an ka fɛn bɛɛ bɛ kɛ français la parce que français de b'anw ka sariya la ɲɛmɔgɔw fana n ko ɲɛmɔgɔ ninnu fitinin donna école la de u donna la k'a sɔrɔ nin bɛ yen o u ye kalan kɛ nin na o dɔw yɛrɛ ye kalan kɛ français la dɔrɔn a b'u kunna de ko parce que ko français y'a mara ten tɛ dɛ a b'an ka sariya de la donc o sariya de ye Mali constitution bɛɛ lajɛlen nana français la o sariya de y'a to français bɛ Mali bureau kɔnɔ Mali journal bɛ na français la français bɛ Mali wari sanfɛ an bɛɛ kalanna o la n'o tɛ mɔgɔ minnu bɛ yen bi olu tɛ ka bonjour kalan bilen français la n k'a donna an kunna depuis an fitinin de walasa n'an kɔrɔla an ka se k'a fɔ n k'a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko tubabukan fɔ de ye dɔnniya ye quoi. bon ne faamu sisan donc Mali de kan ka nin kɔfɛ n'an ka kan don ba la k'an ka kan ta k'u k'an ka kan yɛrɛ an bɛ kan ka bɔ francophonie na de n'i ka langue officielle falen dɔrɔn francophone ko kuma banna francophone kɔrɔ de ye mɔgɔ minnu ka kuma kɛ kan ye français ye anglophone ye min ninnu bɛ kuma anglais la i y'a ye o sɔrɔlen don français de fɛ mais n'i dun nana Mali kɔnɔ i b'a an tɛ ka kuma français la ala jateminɛ Mali ɲagamina mɔgɔ minnu bolo olu tun bɛ ka baara kɛ français de la mɔgɔ minnu bɛ kɔrɔn fɛ n k'an b'a fɔ olu ma ko rebelle rebelle tɛ tamasɛk kan ye kɔrɔbɔrɔ kan tɛ bamanankan tɛ fulakan tɛ rebelle kɔrɔ mɔgɔ min banna sariya ma ɔ an dun ka sariya ko k'an ka kuma kɛ kan ye français an tun tɛ ka kuma français la donc a bɛ i n'a fɔ an bɛ ka sariya sɔsɔ dɔɔni o la ne ko walasa a kana k'o ye a ye français in bɔ sariya gafe kan dɔrɔn Choguel filɛ kɔrɔbɔrɔ de don Choguel bɛ ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ français bamanankan na ka ban ɔ mun de b'an bali sisan ka taa sɛbɛ mais an bɛ to faransi bolo ni o yɔrɔ ye ko diɲɛ ka tila ka anw dɛmɛ diɲɛ b'a ye an yɛrɛ de y'an yɛrɛ di faransi ma donc an dɛmɛ bɛ gɛlɛya a ka gɛlɛn i ɲɛ b'a la o yɔrɔ de ye kalan in bafoué yɔrɔ ye quoi et puis jamana kalankɛla ninnu bɛɛ lajɛlen i kɛra kiiritigi ye o i kɛra militaire ye o i kɛra docteur ye o a bɛɛ lajɛlen bɛ ka kalan kɛ français kelen in na i m'a ye a b'an kunna ko n'i ma bɔ ka taa i ka kalan kɛ France k'a ti jate complexe b'a la bon complexe d'infériorité min bɛ anw na dɔw wɛrɛ tɛ dɛ an yɛrɛ de ka sariya bɛ o kalan anw na quoi an ka sariya de b'o kɛ parce que hali u b'a fɔ k'an ka kan yɛrɛ ye b'o yɔrɔ fɔ ka nɔgɔ b'o la an ka kan yɛrɛ ye kɔrɔ tɛ k'a y'aw ka an ka moto to yen k'an ka ci kɛ sen na ka téléphone to yen ka to ka so ta ka taa ni lɛtiriw ye o ti an ka kan yɛrɛ o ye faamuya dɔgɔyali ye i y'a ye i bɛ k'i yɛrɛ ye adamaden ka tabiya yɛrɛ bɛ daminɛ a ka kan de la fɔlɔ hali u bɛ néocolonialisme min fɔ an ye n ko tubabuw bɛ coloniser n'u ka langue de i b'u ka langue de mɛn fɔlɔ ka sɔrɔ ka b'u ka politique ko kalama ka b'u ka wari ko kalama walikan mɛnli ka ɲi mais i b'a daminɛ i ta la o de ka ɲi. n'i ka kuma tigɛ n'o a fɔra diɲɛ kɔnɔ c'est mondialement de connu a dɔnnen diɲɛ fan bɛɛ ko dugu si ma développé n'a ma yɛrɛ ka kan don ba la n'a ma yɛrɛ ka kan de ta k'o kɛ kanw na fusamanti ye. voilà donc o sɛbɛnnen don fan o dɔnna fan bɛɛ o sɛbɛnnen don. o fɔra mɔgɔw ye mais o bɛɛ n'a ta fo bi anw fɛ k'an bɛ k'an ka kan fɔli min kɛ dugu kɔnɔ quoi k'o de don o tɛ o depuis Modibo ka wagati an bɛ ka bamanankan fɔ o mais mun na a ma se ka don école la parce que a ma taa constitution na a ma taa constitution ne ka papier in dɔrɔn de ma papier min bɛ cour constitutionnelle la sigi la o tɛ Nations Unies la Faransi tɛ n'o voté anw ka Rwanda y'a ta falen Algérie y'a ta falen Mauritanie y'a ta falen Vietnam y'a ta falen ka bɔ français la Indonésie y'a ta falen ka bɔ hollandais la mais Tanzanie y'a ta falen ka bɔ ka anglais lajigin k'u yɛrɛ ka langue yɛlɛ mais mun b'an bali sisan ka français fana lajigin k'an ka kan layɛlɛ Russie bɛ baara k'a ka kan na mais Russie b'a fɔ atome fɛn minnu bɛ atome kɔnɔ proton Russie b'a fɔ o ma de ko proton mais est ce que e ye Russie ye ka plaigner o la k'an man kan k'an ka kan ta ko parce que an tɛ proton dɔn an ka kan na wa non an man kan tɛ ka ban an ka kan ta ko parce que ko bɛɛ tɛ mobili tɔgɔ dɔn bamanankan na ou bien filakan na la a b'aw ka kan ta a b'a fɔ mobili a b'a ka kan ta a b'a fɔ ko téléphone Russie yɛrɛ b'a fɔ ko téléphone Faransi b'a fɔ téléphone n'o tɛ téléphone t'u si ka kan ye ko téléphone ye latin ka kan de voilà a bɛ i n'a fɔ juge ye latin ninnu ka kan de alcool o ye arabu ka kan de mais alcool ti français la a tɛ anglais la amiral ti armée la n ko amiral ye arabu kan de qui veut dire amir chef et puis mɔgɔw yɛrɛ fɛ ko n'a fɔra k'an ka kuma an ka kan na
k'a dugusajɛ bɛɛ dɔrɔn ko palais document bɛɛ bɛ yɛlɛma bamanankan na o m'a faamuya. donc baara mun na kɛ dɔɔni a bɛ kɛ dɔɔni de fanga bɛ don a la cogo min na dɔrɔn n'u y'a don sariya la sisan don kibaru n'o ye journal ye o bɛɛ bɛ se ka ɲɛfɔ bamanankan na kaban o yɛrɛ bɛ ka kɛ u yɛrɛ bɛ Choguel interview bamanankan na a b'a bɛɛ fɔ kɛlɛ t'o la Asimi bɛ kuma ni diinɛmɔgɔ ninnu ye bamanankan na kɛlɛ tɛ yen yɔrɔ fana na nin ye sɛ ye nin ye kulo ye nin ye misi ye o bɛɛ bɛ se ka fanga kan na. matériel didactique ninnu olu bɛ ko bɛ kɛ cogo di manuel scolaire gafe sɛbɛn ninnu quoi manuel scolaire ninnu olu bayɛlɛmali bɛna kɛ cogo di o la. livre min bɛ ka kalan 9e na chimie na depuis 2000 l'an 2000 o livre ninnu de b'u bolo édition 2000 dɔw ye 2002 wa jumɛn o livre de bɛ yen mais u traduit la siɲɛ kelen de olu de bɛ ka kalan san o san mɔgɔw b'o fɛn kelen kalan o tɛ falen o hali n'an nana hali n'an ye anglais kɛ langue officielle ye hali n'an ye anglais k'a ye kelen fara kelen kan o ye 2 ye o tɛna falen mɔgɔ t'olu kɛ anw ye o n ko ye gafe kilan bɛɛ lajɛlen falen langue phonétique in an bɛ sɛbɛnni kɛ ni ABCD min denna fila ye olu badenba sɛbɛn f'u bɛ mɔgɔw kala a la mais o si la a ma se ka se sɔrɔ parce que an ka kan ma sɛbɛn an ka sariya gafe la bon n'anw ka kan ma sɛbɛn yen kalan tɛ se ka k'an ka kan na n'an ka kan ma sɛbɛn yen an bɛ gulon faransi la o diyagoya ye n'an ka kan ma sɛbɛn yen faransi de bɛ anw représenter diɲɛ kɔnɔ n'an ka kan ma sɛbɛn yen nɔ faransi bɛ décision ta an nɔ la hali sini hali ni Asimi ninnu bɔra yen parce que ko in ye a bɛ n'a fɔ yiri bulu ni yiri bolo ani yiri dili quoi n'i ma yiri ju tigɛ k'a dili bɔ yiri ninnu tɛ sa a bɛ to ka den a bɛ feere o de la i b'a ye maliyɛnw bɛ problème de ɲɛfɔ mais solution bɛ caman sɛgɛn an ko nin man ɲi a bɛ ɲɛ cogo di i ɲɛ b'a la donc an kana dan problème ɲɛfɔli ma a ye na ni solution ye Mali kunnafoni di cogo de man ɲi hali armée la kunnafoni de ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye dans l'armée même armée la mɔgɔw bɛ maramafɛnw ni fɛnw de ye o tubabuw bɛ siran fɛn min ye o ye renseignement de o de la jamana fɛn fɛn ye puissance ye a bɛɛ ka service de renseignement sigilen don CAC ɲɛ tɛ Russie la ɲɛ tɛ Amérique la u tɛ kulonkɛ kɛ n'u ka kunnafoni ye ɔ kunnafoni dun bɛ fɔ kan de la i y'a ye donc anw bɛ fili la ni langue yɔrɔ de n'o langue falen n'an bɛ bɔ faransi ka jɔn jamanaw fɛ n'an bɔra o jɔn jamanaw fɛ nafolo min b'o kama an t'o fana dun n'o ye français fa ye parce que an ka kan de bɛ sɛbɛn an ka wari kan hali mɔgɔ minnu b'a fɔ ko langue don langue tɛ an ka wari sanfɛ an b'a fɔ ko 1000 francs ni nana n'a ye bamanankan na an b'a fɔ ko 200 an dun ka 40 de ye 200 ye ɔ 1000 francs ni 200 ni langue tɛ jumɛn don langue française ni an ka bamanankan de bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a sanfɛ mais o bɛɛ n'a ta français ma se ka gun ka bɔ yen parce que français bɛ gafe min kan o gafe ka girin ni jamana gafe bɛɛ lajɛlen n'o ye constitution ye ne kan ka fali fili bɛ yelen ɲɛmɔgɔw sɔnn'o ma o ye ne kan ka fali u bann'o ma o ye ne kan ka fali n'u m'o kɛ u ka faransi gɛn ko a bɛ kɛ i n'a fɔ Modibo y'a kɛ cogo min na Modibo ye faransi gɛn k'i to faransi ka sira kan faransi tilala ka segin ka na ɲɛ b'a la parce que Modibo ma faransi dili bɔ Modibo ye faransi bolo dɔrɔn de fara bolo tilala ka nugu a tun ye wari bolo fara o bolo tilala ka nugu parce que langue bɛ yen an bɛ ka baara k'u ka langue la u b'u ka hakilina don an kunna k'an diriger c'est tout voilà. d'accord an ka ɲininkali filanan min mun tɛ n kunna o ye cogoya jumɛn na n'an ka kan ninnu don ba la k'u ta k'u sankɔrɔta jamana yɛrɛ bɛ se k'a ka yɛlɛma yɔrɔ sɔrɔ mara sira kan culturellement socialement et économiquement. mɔgɔw bɛ sini yɛrɛ masakɛ min fɔ ko Mao ko wuyangili min bɛ wuyangili bɛɛ ɲɛ o ye tabiya yɛrɛ wuyangili ye n'a bɛ f'o ma ko révolution culturelle révolution min yɛrɛ ka ɲi o ye culturelle donc o ye yɛrɛ ko yɛrɛ de ye i y'a ye mɔgɔw b'a fɔ ko n'an y'an ka langue ta k'an bɛna financer cogo di an bɛna ne b'a ye quoi kuma yɛrɛ man ka k'olu kan munna français bɛ ka financer munna maître bɛ ka sara ka cours de français la parce que français de bɛ sariya gafe kan n'i y'an ka kan don sariya gafe la sisan yanni maître ka taa fɔ école den ɲɛna ko lɔsulɔn a bɛ taa fɔ ayi kolo jamjan maître b'o dɔn ko kolo jamjan kunkolo 2 de b'a la ani cɛmancɛ accident kɔlɔlɔ minnu bɛ se ka kolo sɔrɔ o ye karili ninnu ni muguli ninnu ye u b'olu ɲɛfɔ a la an fana ka wari bɛ don budget min bɛ voter éducation kama a bɛ voter de san ka kalan k'an ka kan na o la n'o kɛra i b'a ye an bɛ bio kalan an ka kan na a bɛ fɔ an ye yiri dili de bɛ dugu jukɔrɔla nafamafɛnw sama k'a layɛlɛ jiri fɛ ka taa n'a ye bolow ni fɛn olu bɛ fɔ an ye an ka kan na cellule microbe a ma se hali u ka bali k'olu bɛɛ taara u bɛɛ tradition bɛ yen mais a tɛ bali ka kɛ quoi i n'a fɔ ni cellule de farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ tissu ye n'i y'o fɔ école den ɲɛna hali a tɛ ɲinɛ a kɔ maintenant gafew bɛ sɔrɔ ka dilan n'a ye mathématique o ka nɔgɔn langue la n'a bɛɛ e m'a ye maliyɛn dilan bɛɛ taara lettre la ko science ka gɛlɛn ka taa sɔrɔ science ka nɔgɔn mais science bɛ fɔ kan min na n'i t'o kan mɛn
e t'a faamuya i bɛ siran a jate ɲɛ i y'a ye n'o tɛ u bɛ mathématique leçon dɔw kɛ terminal la ko bɔnna fɔlɔ dérivé primaire bɔnna filanan dérivé secondaire a tɛ bɔnna sabanan n ko olu de ko don i n'a fɔ lɔgɔ charbon bɛ bɔ lɔgɔ la cogo min na dérivé fana ye olu fɛn ninnu de ye. E ka ɲɛfɔcogo na faamuyali i bɛ faamuyali sɔrɔ a la. o to ya donc maître bɛ sara sisan u k'a fanba ɲɛfɔ an ka kan de la i n'a fɔ n bɛ leçon wɛrɛ misaliya d'i ma sigiyɔrɔmali ni mɔgɔ min ye sɛfan den kelen san dɛrɛmɛ 10 sɛfan den fila ye joli ye o tɛ sigiyɔrɔmali ya n'o fɔra i ɲɛna i ka kan na leçon 5 si ma bɔ i ma i bɛ min kalan i b'o kɔrɔ dɔn donc i bɛ se k'a lawaleya misali la n'i ye chinois ta anw bɛ siban kalan minnu kɛ yan olu t'o kɛ o i b'a ye chinois denw depuis kilasi hakɛya nin tɔ dɔrɔn wakili ka bon parce que dɔnniya bɛ don u ka kan na u b'o faamu joona n'i taara Chine mɔgɔ min bɛ anglais mɛn o ka ca Mali la mɔgɔ min bɛ anglais mɛn parce que depuis olu ka denw fitinin bɛ anglais kalan daminɛ maa min anglais daminɛ depuis 7e san 7 kalan na an bɛ anglais kalan daminɛ faransi dun ta t'o ye donc fili de bɛ yen fili in dun ye langue de ye donc an ka jamana budget bɛ voté ka don an ka kalan de da fɛ o la i b'a ye an bɛ ɲɛɲinini kɛ diyagoya gɛlɛya tɛ nin na o an yɛrɛ ka ekɔlidenw bɛ taa u bɛ balistique kalan i m'a ye Mali tɛ bourse di mɔgɔ ma jamana wɛrɛw de bɛ bourse di malidenw ma k'u bila ka t'u ɲɛnakalanw na yen mais Mali yɛrɛ k'a fɔ ko ne mago bɛ nin kalan na mais n ka nin jamanaden hakɛya labɔ i n'a fɔ Botswana b'a kɛ cogo min na an ta ninnu tɛ ten e ma ye an bɛ kalan kɛ université kɛra chômeur formé yɔrɔ ya an ka université ye kan kalan yɔrɔ de an bɛ ka kan de kalan walikan an bɛ ka kan dɔrɔn de kalan ka se ka kuma a la dɔrɔn a banna walikan fɛnɛ a banna et puis walikan fɛnɛ a banna an bɛ ka faransi yongo diɲɛ kɔnɔ de an yɛrɛ ɲinɛ ma maliyɛn bɛɛ bɛ ka faransi ka affaire kɛ u yɛrɛ ɲinɛ ma n'i bɛ baara kɛ ni jamana min sariya ye i bɛ k'o jamana ka ci de kɛ i bɔra a kalama ou bien i ma bɔ a kalama i bɛ ka faransi ka ci de kɛ n'u sɛbɛ ye faransi gɛnni ye ko ne ko papier min filɛ cour constitutionnelle la u taama sa différence la dɛ u ko t'o wuli ka bɔ yen mɔgɔ minnu y'o papier sɛbɛ u baden bɛ yen u ma sa yɛrɛ fɔlɔ olu y'a sɛbɛ k'an ka kan ye français mais a yɛrɛ mɔgɔw tɛ kuma français la donc o kɔrɔ ye fili bɛ an bɛ nkalon kan mɔgɔw bɛ Amérique olu bɛ ne wele ka to k'a fɔ ne ye k'olu denw bɛ yen k'u tɛ leçon ta n'i yɛrɛ y'a fɔ tubabuden ko mɔgɔ dɔw bɛ sigi ka leçon 5 si a tɛ d'a la mais anw filɛ nin an bɛ temps bɛɛ kɛ leçon 5 si la an bɛ tila tuguni o kan kama u b'an ta k'an gulo faransi la faransi bɛ balo an na a yɛrɛ bɛ tila ka na an b'an ka dugu jukɔrɔ nafolo bɔ ka da mais u ye a don africain kun na ko foyi t'an bolo an ye fantanw ye an hakili tilala k'o minɛ quoi an hakili sɔnna k'a minɛ o de ye hakilila jɔnya ye a ka jugu ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye i y'a ye donc k'an ka kalan ninnu financer ne ɲɛ tɛ gɛlɛya papagala a la Mauritanie ninnu bɛ kalan k'u ka kan na ka gouvernement jɔlen n'a ye an fana k'an ta kɛ ten a banna gɛlɛya foyi tɛ yen donc welewele jumɛn b'e bolo ka se ɲɛmaaw ma u ka se ka kalan ta k'an ka kan ninnu ta ba la an bɛ laɲini mun ɲini n'o ye an ka yɛrɛmahɔrɔnya yɛrɛ ye an ka se k'o sɔrɔ finalement et pour toujours bon welewele da quoi mankan kɔni caman kɛra ja ninnu carila u yɛrɛ y'a daminɛ u bɛ ka to ka fɛn caman fɔ bamanankan na sisan e m'a ye maliden tilan bɛɛ bɛ kunnafoni kalama sisan hali u bɛ ka yurugu-yurugu kɛlɛli min fɔ mɔgɔ minnu bɛ yurugu-yurugu kɛlɛli fɔ olu yɛrɛ t'a dɔn u bɛ yurugu-yurugu kɛlɛ ni fɛɛrɛ min u kɔni bɛ n'u sigi k'a kuma fɔ i b'a dɔn quoi a ka gɛlɛ jamana ka taa ɲɛ ka taa sɔrɔ ɲɛmɔgɔ minnu kan ka jamana gɛlɛya wuli olu sen tɛ gɛlɛya la quoi i sen tɛ gɛlɛya min na i tɛ se k'o wuli mais gɛlɛya min b'i kan i bɛ min o gɛlɛya de b'a adamaden bila ka miiri gɛlɛya de y'a to tubabuw miiri la mais anw ka gɛlɛya bɛ to ka anw hakili tɔ geren quoi e m'a ye dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko Azize b'a fɔ k'an k'an ka kan ta ko n ko dɔw b'a fɔ ko ni faransi kun tɛ k'anw tɛ kuma mais adamaden maliyɛn bɛ se ka sigi cogo di ka nin fɔ k'o ye ko faamuya donc ɲɛmɔgɔw kana dan kan in fɔli ma kan ko dɔrɔn n'u bɛ fɛ k'a kɛ sɛbɛ ye dɛ n'u bɛ kulonkɛ la o ko tɛ dɛ i n'a fɔ tapage o ko tɛ dɛ sɛbɛ u ka taa sɛbɛ sariya gafe kan an b'o dɔrɔn de f'u ye o la sa kunnafoni journal bɛna bamanankan na bɛɛ b'a mɛn président si tɛ na o kɔfɛ k'i ye démocrate ye k'e bɛna fɔ k'e b'an ka langue falen k'o don français la maliyɛnw ka sigi k'i filɛ donc an bɛ ka bɔ gundow kalama an bɛ ka bɔ sariyaw kalama an b'a dɔn an kan ka min kɛ e bɛna fɔ k'e b'o datugu an da la o bɛ se ka kɛ cogo di an ka wari b'an ka kan na o ye fɔko kelen o ye bannen ni dun wari in dun fana tigɛra faransi la sanu min bɛ bɔ ka taa ko faransi k'a kɛ tan tɔ o fana bɛ tigɛ olu la o ye bannen an k'an sen bɔ a la dɔrɔn bani uranium minnu bɛ k'an bolo an k'olu bɔ an k'an sen don a bombe nucléaire ko la an ka coton n'an ka fɛn fɛn bɛ bɔ ka taa u k'olu bɛɛ tigɛ a yɛrɛ ka dilan fɛ an ka mɔgɔw ka ta baara la chômage ka dabila e m'a ye jamana jagokɛla cayara
n'i y'o ye jamana fɛn fɛn kɔnɔ kɔrɔ ye baara jɔlen t'u bolo n'o tɛ jagokɛla man ka caya o y'a ye Mali dun ye mɔgɔ miliyɔn 20 Mali tɛ foyi hali Ukraine guerre bɛ yɔrɔ min na Ukraine ka ca ni Mali donc ne b'a fɔ gouvernement ye u ka ja ninnu cari u ka langue officielle dɔrɔn falen u k'o dɔrɔn falen dɔrɔn u k'a lajɛ n ko Paul Kagame ye yen de falen maa si tɛ Faransi gɛn k'i to a ka kan kan mɔgɔw fɛ ko Faransi dili ye a ka armée de o tɛ tiɲɛ ye Faransi dili ye a ka langue de ale ke 100 ans ni fila baarakalan t'a kɔnɔ 100 ans ani fila an bɛɛ y'o kɛ ne yɛrɛ wa ne y'o kɛ baarakalan t'a kɔnɔ baarakalan papa t'a kɔnɔ ten dɔrɔn i ka se ka tubabukan mɛn ka fɛnw tɔgɔ dɔn tubabukan na dɔrɔn a banna c'est tout mais nafa jumɛn b'o la parce que an ka modèle calculé mugu ta kan et puis an bɛ Faransi ka sira de kan ne t'a dɔn an bɛ se k'o sira dɔn cogo di ka tɛmɛ Faransi kan kɛcogo t'o la hali u ka section dɔw bɛ bi na histoire archéologique socio-anthropologie ninnu bɛɛ tubabu ka an bɛ olu de kalan e b'a ye hali an ka géographie an tɛ an yɛrɛ ka géographie kalan bɛɛ tubabu ta n ka man ka fɛnw kalan fana e m'a ye ni a jateminɛ Mali école la jamana bɛɛ bɛ i ka histoire daminɛ i kɔrɔtɔ i ka histoire bɛ to ka ɲɛf'i ye gɛlɛya minnu b'a la i b'olu wuli mais k'anw fitininamaw u bɛ empire du Mali ni Masina ninnu kan kun o y'a sɔrɔ an tɛ français mɛn kelen fili yɛrɛ de bɛ Mali école la quoi a tɛ français mɛn kelen a ka histoire bɛ fɔ aw ye français la a t'a faamu a b'o durusi o tɛ yan aw hakili dayɛlɛtɔ u bɛna Chine ni États-Unis ni Faransi don aw kunna donc a hakili b'o de minɛ donc a bɛ tigɛ aw yɛrɛ la a b'a ye ni tubabuw ta aw tɛ se ka kɛ papaga ye o de la mɔgɔ b'i sigi Mali cadre b'i sigi ko n'ale ma ko ni Faransi tɛ k'an tɛ se ka arriver parce que a lamɔna n'a ye de a lamɔna a kɔnɔ de i ɲɛ b'a la donc fili de don conditionné na wa et puis minnu bɛ français sɔgɔ bi ils n'ont pas été interdits ils peuvent parler le français comme ils veulent aussi tɛ problème ye u k'a fɔ cogo min y'u diya Rwanda bɛ journal kɛ français la NHK World Japan u bɛ journal kɛ 18 langues français anglais chinese japanese u b'a kɛ u bɛɛ lajɛlen na o si tɛ gɛlɛya ye n bɛ n ka kan fɛ o t'a yira ko n tɛ walikan fɛ n'i yɛrɛ tɛ walikan mɛn i tɛ bɔ waligundo kalama fana i tɛ bɔ waliko kalama mais ka i yɛrɛ ta bila ka waliko ta misali la e k'i ka malo daga jigi ka i jigi da ne ka malo mɔlen kan fo ka dugukolo meleke i tɛgɛ malotigi ye o kɔni an bɛ sɔn o ma i tɛ k'a ye. mais ɲininkali dɔ bɛ ne bolo sisan komi bamanankan tɛ fɔ fan bɛɛ a bɛ fɔ Mali kɔnɔ ani Guinée yɔrɔnin dɔ ani Côte d'Ivoire olu de ta ye jula ye bon ni an kalan k'an ka kan dɔrɔn na est ce que an tɛna kurun dɔɔni an tɛna ani jamanatɔw ka fɛn tɛna n b'o yɔrɔ ɲɛf'i ye mɔgɔw fɛ ko jamana langue officielle ta kun de mais n ko Faransi ye anw ni Sénégal ni Côte d'Ivoire ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan de k'a ka kan d'a ma walasa ka balo an bɛɛ la n bɛ misali d'i ma taa France Faransi bɛ Allemagne ni bɛ frontière la u bɛ dancɛ bɔ mais est-ce que Faransi y'i ban a ka langue ta ko parce que ko Allemagne t'a mɛn Faransi y'i ban a ka langue ta ko Espagne t'a mɛn Union européenne jamanaw filɛ n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ bɛɛ jamana fitinin dɔ bɛ Faransi ni Espagne wa yɔrɔ jumɛn ko Malta wa min de Malta n ko Malta bɛ kuma ka kan de la Japon ka kan bɛ wele de ko Nimpongo Nimpongo bɛ fɔ Japon mais o bɛɛ n'a ta Japon bɛ Mali dɛmɛ cogo di k'a sɔrɔ Mali bɛ kuma français la Japon bɛ kuma ka kan na mais Mali bɛ Japon dɛmɛ n'i bɛ baara k'i ka kan na quoi langue kalanni ka teli trop misali la n'an bɛ baara kɛ bamanankan na français durusili bɛ bin école la français matière bɛ yɛlɛ 10e de la donc o 2 heures minnu bɛ second cycle la u bɛ fara anglais kan anglais bɛ kɛ 4 heures ni semaine na i ni sɔgɔma denmisɛnnin b'o dɔn ka ban i ni wula a b'o dɔn ka ban a bɛ dege o sɛbɛnni na depuis 3e année donc good morning good afternoon i ka kɛnɛ how are you n ka kɛnɛ I am fine point barre très rapide quoi o la an bɛ bɔ jamana wɛrɛ kungo kalama mais ni ivoirien m'a faamuya laissez-les olu ko k'u ka langue bɛ taa fo langue 64 na k'olu t'a dɔn u bɛna min suganti ka min to Indonésie ka langue bɛ taa fo langue 600 o sera ka dɔ sugandi parce que a b'a dɔn a kan ka min kɛ africain fanba t'a dɔn o kan ka min de kɛ n'i y'i sigi yɔrɔ dɔ i ka kulusi bɔbara tɛ nɔgɔ mɔgɔw b'a miiri n'a fɔ ko n bɛ ka malidenw tulo okumu kɔnɔna la sisan ko Mali la langue ka ca je crois que 13 langues de ne m'a fili langue 13 de reconnues au Mali quoi officiellement quoi ni ma fili quoi bon langue 13 da sisan an bɛna jumɛn de ta k'o kɛ Russie ka kan bɛ taa fo kan 100 ni dɔɔnin na mais wala Russiw bɛ min faamu foroba la a bɛ fɔ olu ma ko Russien u bɛ ka baara kɛ n'o de ye Mali ta la sisan an bɛna jumɛn ta sisan Mali ta la an bɛ bamanankan de ta o ma se kuma yɛrɛ ma o tɛ na ni filtration a tɛ na ni filtration foyi ye min yɛrɛ dabaliba ye ne minɛ assise la mɔgɔ dɔw bɔra fo nord la ka na ne sigilen fo quoi ko ne kan jija nin ko in na quoi ne ko n ko mais ne bɛ k'a fɔ bamanankan na olu b'o ko faamu cogo di Modibo ka wagati la mutation minnu tun bɛ kɛ a y'olu mɔgɔw kɛ u fanba ye bamanankan mɛn bon bamanankan de fɔbaga ka ca démocratie yɛrɛ kɔrɔ n'a ko k'a ye démocratie jamana ye bɛɛ sɔnna fanga min ma o tɛ yan
bɛɛ sɔnna fanga min ma n'aw ko k'a y'o jamana ye ne hakili la bɛɛ lajɛlen fana bɛ bɛn min k'a bɛ baara kɛ n'o de ye bamanankan yɛrɛ de y'a yɛrɛ yira a mɛnbaga ka ca ni filakan ye Mali la o tɛ sɔsɔ a ka ca ni tamasɛki o tɛ sɔsɔ a ka ca ni a mɛnbaga ka ca ni siya bɛɛ mun na parce que siya bɛɛ dɔɔni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kan in de la k'a daminɛ Kayi fo Kidal bamanankan bɛ fɔ a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na donc a ye bamanankan ta k'o bila ɲɛfɛ ni mɔgɔ minnu farala ɲɔgɔn kan k'u tɛ bamanankan fɔ u ka kumakan wɛrɛ la min tɛ tubabukan ye parce que o y'an coloniseli kan de k'an t'o la toujours jugu bɛ se k'an sɔrɔ i y'a ye jamanaw la kan ka ca o kan baden hali Itali ka kan ka ca o Espagne ka kan ka ca kan ta i b'a dɔn quoi kan yɛrɛ de fɛn bɛɛ bannen don ka ban maliyɛnw bɛ tiɲɛ dɔn k'a ta dɔrɔn k'a sɛbɛn papiye jalan sanfɛ kuma banna ne ka m'o dɔrɔn de ma k'a sɛbɛn papiye kan hali a tɛ tile 5 ta bɛnkan in na sa ka bɛn bamanankan kan sa est ce que o man ka kɛ sigida wɛrɛ ko ye pour que mɔgɔw k'u ka hakilinaw di ka bɛɛ ka bɛɛ kelen kan ayi i b'a dɔn kɛ parce que n'a taara ta ka sɔrɔ mɔgɔw ma concertation ma k'a lamɔ a bɛ na ni bamanankan concertation bannen don pewu bamanankan ɲininkali ninnu bannen don pewu cogo di Bamako suguba kɔnɔ an bɛ ka sanni feere kɛ kan jumɛn na a tɛ sɔsɔ yɛrɛ caman bamanankan ye taa Sikaso taa Segu taa Mopti taa Gawo Mali yɛrɛ la yan nɔ Mali radio so minnu lamɛnlen don téléso minnu lamɛnlen don ka tɛmɛ téléso bɛɛ lajɛlen kan u bɛɛ lajɛlen b'u ka kunnafoni fɔ bamanankan de la Serifula bɛ ten Renouveau bɛ ten ORTM yɛrɛ tun bɛ ka don a la sisan ɔhɔn média minnu lamɛnlen don kosɛbɛ mɔgɔ minnu lamɛnlen don réseau kan kosɛbɛ u bɛ kunnafoni di kan jumɛn na Seku Tunkara b'a fɔ bamanankan de la a b'a kalan français la dɔrɔn k'a traduit bamanankan na Ben Le Cerveau bamanankan Aras Bach a ye jama hakili dayɛlɛ bamanankan John tuguni Amara Sila bamanankan Shogel Bugumabel bamanankan Umu Sangare taara diɲɛ stade baw fa bamanankan de la k'a sɔrɔ Umu Sangare ti bamanan ye Sidiki Jabate bɛ dɔnkili la kan jumɛn na bamanankan hali ni français bɛ seri a kɔnɔ langue ti bali ka bila o bɛɛ ka ɲi Umu Sangare ka kɔsa na o y'a fɛn Beyoncé ni dɔ in u y'a ka dɔnkili dɔ fɛnkɛ kɛ ten o tɛ yan Shogel ninnu taara Dubaï u taara sɔrɔ Dubaï olu bɛ baara k'u ka langue de la ni anglais mais Mali ka indépendance ka kɔrɔ Dubaï ta ye ni 100 ans de Emirati ka indépendance Mali ta ka kɔrɔ a ye 100 ans mais Dubaï jɔlen don ni Afrique de l'Ouest bɛɛ lajɛlen Singapour Mali ye indépendance ta ka san 5 de kɛ Singapour indépendance ta mais diɲɛ bɛɛ Singapour de ye jamana filanan ye robotique la diɲɛ kɔnɔ robot dilan na ni Japon bɔra ye i b'i da ka sunɔgɔ Singapour carré kɔnɔ Singapour de ka sanu ni Asie jamana bɛɛ lajɛlen olu bɛ baara k'u ka langue 4 de b'u bolo n'a dɔrɔn an kunna de ko langue kelen de kan ka kɛ officiel ye jagoya n ko Inde ka langue officielle ye kan 22 de 22 langues officielles Inde o de b'u ka sariya la mais Mali ta langue kelen de bɛ Mali sariya la u y'a don an kunna de k'an ka kanw ka ca ko n'an ko k'an bɛ kelen ta kɔrɔbɔrɔw bɛ na mun fɔ dɔgɔnɔw bɛ na mun fɔ o ye ka o bɛɛ ye tubabu ka idée donni o ye dɔrɔn an kana parce que n'an bɔra français la Côte d'Ivoire k'a bila Sénégal k'a bila Tchad k'a bila Burkina k'a bila Niger k'a bila Gabon k'a bila Centrafrique k'a bila Congo ninnu bɛɛ k'a bila i b'a kalama ni France ma kunnaja a ka droit de veto bɛ minɛ a la n ko France bɛ jamanabaw fɛ nk'anw de don mais anw t'o dɔn parce que an yɛrɛ t'an yɛrɛ nafa yɛrɛ dɔn France bɛ sinsin anw de kan k'a ka ciw kɛ i sigilen tɛ ye jama i jɔlen tɛ ye jama min na n'i sigi a fɔ k'i taara so farafin yelen yɛrɛ tɛ ɔ ni farafin tilala ka t'i dogo Faransi kɔfɛ walima k'i dogo Angleterre kɔfɛ a y'a kɛ jɔn na a y'a k'a yɛrɛ de la Rwanda y'i yɛrɛ affiché diɲɛ bɛɛ ɲɛnɛ ka français bila k'a ka langue ta ka anglais da la ka tila ka Android dilan ni se kun cɛ i y'a ye k'a sɔrɔ Mali taara Rwanda dɛmɛ kɛlɛ la ɔ an ka ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ mun de kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ hali sisan u hakili de m'a ye u Sadio ninnu ma kalan kɛ Russie ya u taara Russie u ye kalan kɛ français la ɲɛ b'a la o de la mɔgɔw b'a fɔ ko retard de m'a ye n k'u m'a faamuya i bɛ bɔ yan nɔ i bɛ taa Italie u b'an ka mɔgɔkɔrɔbaw minɛ kɔgɔji sanfɛ Italie n k'u bɛ t'u kalan jɛgɛ tɔgɔ ani sɔgɔma ani wula n k'u bɛ t'o de kalan u kun italien na i bɛ taa Baliku lasigi ka to ka jɛgɛ ko kuma fɔ a ye walikan na hali sisan anw gulonnen don kan na tuguni k'o de bɛ na anw lataa ɲɛ et puis kan min bɛ tila ka anw jɔnya tuguni non faiblesse mentale banna Shogel fo ka taa dugukolo meleke a tɛna ɲina Russie kɔ bilen fo ka taa dugukolo meleke a tɛ ɲina français kɔ bilen fo ka taa dugukolo meleke a tɛ ɲina kɔrɔbɔrɔkan kɔ a kelen langue joli a b'o bɛɛ mɛn mais o bɛɛ la a bɛ kuma bamanankan na i m'a ye jama fanba bɛ k'a faamuya ko Assimi ni gouvernement mɔgɔw de k'o bila en place o la politicien fɛn fɛn mana na an ka ci bɛɛ bɛ fɔ an ka kan na o la an bɛ kɛ démocratie jamana yɛrɛ yɛrɛ ye ten n'o tɛ an bɛ fu de la o hali sariya gafe mun bɛ ta bulonba kɔnɔ a mana kɛ bamanankan na maliyɛn fanba bɛɛ b'a faamu an bɛɛ b'a dɔn minnu an ka kungo b'an ka jamana a ma ban mais anw ma se ka ɲɛ sɔrɔ k'o kɛ f'anw de bɛ taa an gulon Faransi ta la k'an kunkolo chauffer o nɔfɛ n ko fɔlɔ u tun bi
ali sisan u b'a kɛ u bi symbole di denmisɛnninw ma n'i ye bamanankan fɔ dɔrɔn i bɛ wari sara fɔlɔ-fɔlɔ ta tun ye fali kunkolo de ye u bɛ fali kunkolo de don juru la k'o don i kan na mais o bɛɛ kɛra aw la halisa aw ɲɛ tɛ yɛlɛ farafinna jamana ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn ye faransi dɛmɛ faransi y'a bɛɛ mako sa halisa an ka ɲɛmɔgɔ ɲɛ ma yɛlɛ Blaise Compaoré ta misali kan o kan ka kɛ misali ye bɛɛ ma ka faransi ka affaire kɛ ma a banalen hali faransi ma sɔn ka taa jigin a fɛ yen mais o bɛɛ la africain ɲɛ ma yɛlɛ an bɛ fɛ ka mun wɛrɛ de kɛ an tɛna se ka taa kɛ transition dɔ la o an bɛ sira de dun o ka taa kɛ assise la an taara lanko kuma f'u ye u nana dɛ kiiri dɛ ni kiiri ma kɛ kiiri tɛ tubabukan mɛn n'a ni tubabukan mɛn bali cɛ parce que mali kiiri bɛ français de la donc n'i ti français mɛn i sen t'a la c'est tout a kuma la ti munumunu yɛrɛ u ye ne ɲininka kuma na ouverture média la n y'a f'u ɲɛna nul n'est censé ignorer la loi fo ne ti sɔn a ma hali sini parce que e yɛrɛ t'a dɔn i ka loi bɛ langue min yɛrɛ la n ko peuple français tɔgɔ de ko français a ka langue fana ye français o min b'an ka constitution na a tɛ ko fɔ a tɛ ne ko fɔ donc an bɛ fu de la e ma ye Afrique tɛ yen a kɛ ko t'anw na langue bɛ jamanaden de ko fɔ chinois ka kan bɛ wele de ko chinois u ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ n'i y'a lajɛ ka ɲɛ a bɛ fɔ de ko mandarin ko n'i ko k'i bɛ bamanankan ta ko fila bɛna mun fɔ parce que i y'a fɔ ko bamanankan k'ale bɛna fɔ ko filakan o tɛ yan non o tɛ tɛ k'an bɛ taa de ko min mɛnbaga ka ca o la o ko États-Unis bɛ baara kɛ anglais la k'o ye walikan ye komi k'a évolué la mɔgɔw k'u b'o kalama États-Unis ye Angleterre ka jamana sigilen de kelen États-Unis langue min mɛnbaga ka ca kɛmɛ sigila mɔgɔ 78 bɛ kan min fɔ so k'a sɔrɔ école tɛ o ye anglais de n'olu ma baara k'o la walasa ka taa cɛn kɛ o baara kɛ kan jumɛn na donc an ka hɛrɛ k'an yɛrɛ kan e katɛrɛma ne la ko diɲɛ seleke naani kɔrɔn tilebin worodugu ani kɔgɔyanfan a ma ban tile bɛ bɔ kɔrɔn fɛ a bɛ bin tilebin fɛ mais ni f'e ka t'o fɔ tubabukan na k'o durusi ka sɔrɔ k'a dɔn ko est-ce qu'on doit dire le nord ou bien la nord mais des choses mais e ka nin lajɛ e yɛrɛ ka ninnu ko ninnu lajɛ u bɛɛ b'olu ka langue la an bɛna si kɛ k'o kalan wa an ka hɛrɛ k'an yɛrɛ kan bon ni bɛ dan sigi an ka bi ɲɔgɔn ye na n bɛ i fo kosɛbɛ an ka wele jaabi la an lamɛnbaga bɛɛ ani an filɛbaga bɛɛ ani ce ala ka mali bɔnɛ la ala ka mali dɛmɛ ala ka mali taɲɛ ala ka mali kisi ala ye baara kɛ ka ban dɛ ala ye hakili d'an ma an de bɛ fɛ ka kɛ dɔnnitala ye voilà ala tɛ jigin ka baara kɛ maa ye bana an yɛrɛ k'a kɛ ala b'an dɛmɛ c'est tout d'accord inchallah